أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبارك مسلمولو مبارك جاهانغولو مبارك جاهانغو ممبي دنيا تونكان نانو بيتو ممبي توبا membe lagine fanga beto membe Sénégal fanga beto membe Guinée Bissau fanga beto ya hangobe sate o sate la ya hangobe luwo luma habila o habila bunkono o bunkono ntanding al doho al dinge al kumata nyoho Mustafa Sawane badu kontona badi nyala misilme yala ha fo kontelle tamu nyohonti comme me fatanno malgré conflit libe kiri bar kusiya man hayitanna ko musentan leti ko bari comme me fatanno wala hake kabrin junna nkali ngan sabaru le bentamba hambari jahangulu konto mbe bakala bla be fem ni be nsivi kan alhamdulillah rabbil alamin mbe se wara Allah sabu menga ga albayi takanna hafo ko kuma kanna bembe fola mais ça c'est même nimba fi hala tambi comme be den ko lemu ntele ba fo kan bara atelle la komo ntele la komo ndingal la komo musulle la komo na avenir le be den ngala ni ha me avenir ntele batan take njakan ne ala mushi kala ndinga me be nala ngena jahanga yayintu to nohorin wodi bulula wo famajigo wo contrôle balia jannim be jam fala ko moto folo mbe men fola mbari ngelien na mela lu ani video to talala lu video yin na alhamasoto atri sa to talano bulo men kan ala sa to talawo nya parce que bi waxto dulu tentem be tala YouTube la bari asetanga tade jannim bala tambilano parce que woni Facebook ta kilinde wala hakenga message da medmenal tala YouTube la alsema konondo ke donni trifulo inshallah asesije bari jannim be silo obeto be bari ngel konton na femfen nimbe nga hadi menye femfen ni tahalon kon bele mo kilinde kom me fatanno jahango kullu ajmaina abela dennenge alhake alaye alhake annabiyan ntala kumo nta fola mo kontro ntala kumo nta fola ko mo do ya alla message du hadinyen abe diarin nyam fana alha commentaire la bari nyakan muslimi akan wo alhola na ala wudi kidinna nanare men sai ta hafo ko nga kanne kele kidindi ninga message ke bengama haralma message ke ntemo homa kumala men se do toro nkana kumoke parce que menyar la bengalema ne ala hakuma kan fana DJ commentaire DJ men tahata simma ou bien men tahata kuma do fomma hambi atabenga mbole ni ala hake alen ala hake annabiyan al kana riyasi nanirla alinga masabar loke jusul lebe bori men ala nyahon fahamulale ni ala sonda benana wala hadalu kan ntelu manke 40 bari nga kukili lonse kukili fom bari nga lien hakaran anin hake kunna dieti kilinte hakaran ani hake kunna dieti kilinte karanga nin kunna dia alama ke kilinti o taman shedolu mbi jalale mbe kontini di jalale mbaka
bar alamu kunna dia alamu tarla kunna dia jongol le kono la mbena la vidéo kan nga jene di la vidéo men diviser ñenti le fuloy ala barka ala to tala ñoxonte ala commentaire menke ala barka ala mun naade baraji la men ala wara da kan ntel manke karamoti manke karannati ntaho ni ha safe arabu la français manzo ni ha safe arabu la hari ha ke konkoti mi akaranno mi afasarno nte jang ko hakka wandi mais ni nyaba la ila bun kono i fammo holu be nyonna inga ne la yara ibole kala ala ko benga hadum alitema mbo katolike kam ngalo ne mo hol safo aman karaba fankere parce que wo imbata be den karangala hari semento benno ko ngani hon kun tobla karangala alin gano ke mbena la mbaringe ngoto ke doli dinge alhaji ali la réaction kan ahmed natambi docteur Génégie la vidéo ma ngamen diffusé kukurunte kuma jafo fanante mena la kan insena o da ko total sai barjanne be sila no ma be baraka bula la bari be benga ni men ta tay to pari ala barka musuke ala munna di sarala ala mo fembolalto menga sialti ala maldinga badula ala haben kanu ala malu kanula ala habenge organiser ko haben ko hakke kilinti inshallah ala ma jama siala alin kana bonu hon kam benga buduma jam fante de benga bi jam wo jam biji ni ngaje bente jamme wallahi nsen so bala parce que nabarantoti woto ala mun de mala benga siloka habarka bula doctorien je ne dis jabi gasamma in wali il est déplacé habo ameriki hananari imanna kula ko fo bengen a hala biele sang anata hanatara bengen into a hayin organiser ko fon se ke kilinti kiliro ketale sitilila hakiliro lu gangula ko mo holo hananare ko ngake kilinti ko hakdu kudo to fo mena hakiliro dangum ala holeje mohammed suwasi bunkono man suwasi habila man suwasi fusu man suwasi ko le ko be hananare appel keta sitili kono mbari ngol siama sa sereya bari malheureusement jahangaya kono mbe mankerin courage la mbe mankerin courage la dori be je ase ki en koni hay iteni mo doje mo holbe nana men fole ma ibe silani ngoleti I habenga la bula mbari ngedu alingana oke benga mo kubaleti benga mo kubaleti wala hake janni besila kuma kama action ala la réaction ma jonedi ma fangala mbe barka bulala fonnin kelien fem membe nata bari metu mam barka bula gundo tura ye buhari yango gundo tura buhari yango dinne la muyti ala muy ke bayala dinne la muyti ala muy sima yala ibe londo le nyina ala mu londo di lima ila limania abakan ala ma asabatila abakan de ila limania ala ma sabatila ni wo bataje herba buhariya ata gundo tura adoho dole mo fonni ke waxtu into abata wayasi mbe baraka bulali yen ila limane ala mbe baraka bulali yen ila kurasi la mbe baraka bulali yen ala mun nal sima yala ala mun nal jato kende yala mbarga do fonni ke fulu yen mbe baraka bulali yen munna alhaki annabiya alkana la kotokum munna girimbo yumbula talumen kabrin girimbo yumbula talumen ha tawuluma habi ndamma tema na hakili mal tema na habilo du tema
behi wara ni honna behi la kan suwasi gundo tura ni haje nga baraka bulay karamba ya ngolem munna nga baraka bulay man baraka bulay de ko hateli ni halto bo ateli mem mantaha man baraka bulay ko hateli dohoya ateli mem mantaha man baraka bulay ko hatelu la ko minimiser menima IDG ou bien tahalo honte menna ou bien men ha boycotté ou bien ala tahoje man dia menen mi ali dohoya na barante bari mbe barka bulala en kurasila bengay men kata ndata sali kono ahi déplacer atahata mbe barka bulala en parce que ahi sigi famille le te man dama le te man dim men me fatan non na hakili ngam fa hakili ngam dama turaya bije gundu tura bije karamba ya ngolum ne haje mbate sitela mo kutal nata lo gundu tura mu karamba ya ngoleti anata ahisigi ngalo ne be mema kabe anturlo ankulu e marto abele ki ko ni hakmo hok mola marto ni ponti tema bari anata bengal hadiya en ahalon ne men ngasoto ahalon ne men katala ahalon na ni men jesigirin dula killing men kata wulula ahalon ne men be wulu mira ya mumonti afana mira ya mumonti bara seketenne ni kelo keta ni nyoho nyangua keta astaghfirullah nyoho nyanguante mais ni nyoho fahamu bali ya nata fo ngan sigir la killing donc ni appel ke ko ben nate nata auto yandi alkana ka kun ko jamfa le mu ko trahison le mu ou bien ka mu abotamento ka mu le tosi ça n'a rien à voir bengal hadiya e aha bimbala baro le ke aha bimbale lanigi no wole mu karam ko ba salimoti menga tu ba fonde bunya ni nguliya kan ahole la baro ke ko lu ba ko no men ha toro men ba toro li ki ko anyo hondolu pare hisigi ani mo hodo dolu nyaako mo benta wo mo papa leti minyal law pasifal lema hana mari nyaako no badi nyaako no nten men yenti tura na fotale ni honna fotale ni honna ni man fonga tonyale fo me mo doni me fo ni honna me ngani hon fahamu fotale ni honna me ke ken dole mo hari jaho muleti afaya nyinge begeri ibe kura simento fanni imam bato fanni bakan ibe soutien sotolale ibari ngeli bi fahamulale misilimo bi fahamulale jahangaya bi fahamulale ali tuakam ma fala hali famba digi mo ma fala ke mo la jonti ma fala hi famba dia mo ngole justu ha hinna jahangaya la habari nya toben hala hinna ali ngato shuka ito inyo hongolu ko barka nimbota non mbena la alhaji ali mbi konton na bari nyala muslime yala be alhaji ali konton na nko tole mu sila do fana amamar ngala monti amamar muso le besigire ko donc mbemba ali hi konton fama jigola bunyaka alhali ngalon ne nte musafa personnellement ananaman kuma fo ma men ngan toro ananaman kutilina do yaro ma fangala nga video la tambi anata kuma o kan wala hake nga to ho site jam mi to ho site fana ko mbi do yala mi do ya na bunya mo hole muyti ala mum ben na sahaba man be ko mo men fola jam ala mu sentane kana manno parce que mbe to ben du lale video tambiri ha reaction menke amandia mo si amanyen amandia misile mo lu beyen peut-être faut mo danta men man kulu fahamu docteur Jonedi nte to nyale la fasala bari nyambole de mala ahi déplacer le habo Amérique hananare nyen ko organiser hana
sali kono kabi sali maden ta ha botala amanna ko mo hasara amanna ko mo hala biye sang rien sali kono fana godi bam maden je ko ha diama ko duwa fenge o fuci manke natalen duwata ni honye ko benge Dr. Jenedi kumata wal hada minikan bi munti mbata ni hon guwa ni honye ani hon ji guwa mo hoyen ja hangodo ni matun je fatana har dino lema ala mon kisilawo ma moho akana kumo fo kuma wuli killing abe bendi kuma killing ni hanonta isi fako woto ni hakuma killing en fananta kuma wuli killing en wol fanan fo ko lu bentale je ne dis ha kumo dulu da ko tota ntela biro to non c'est fondamental ako ko ngaben ko ngambulo dun no hombulu ko ngake kilinti ni ngambulo dun no hombulu ko ni ngake kilinti ni ngan lo jamme qar fonyo sena ka mentaji mbana njole campagne la ngambulo dun no hombulu ako ko ngan dingeli karam nga dingeli éduquer ko ngan dingeli karam na avenir mol leti o mana wala hada do leti ako ko nga benay mengendi ko mo holu be nuhu lamme yar ngala kon ko ben na ka subu ma be laare muro be laare nya ko to ko mi atage no hado mo ko nga kata ko nga muro enta benay nga provoquer ko bengal ho be misili molla nga do ne bengal lo ho be mbela ala mu bengo wo sele sabati nyame ala mu be no lala ali mbe kumba kilina fala mbari ngel be nta matola ou bien tout ngalo ne mo hokurunte bari sentani ntela miro to ni ha video la sagi bi ka sagi akela mallala nanta kala kinya kutalema ke ya nyinte mbari ngelu nta jana wo fole ali nkonta do yala nta talemu na bunya mu holemu bar kumo ni ba fola alhaji wo ma afonya lemu ise toucher le mohola nin toucher tila kumo kono ise di nyen no ma parce que ala wulon tanon te bar fi hakumo fo kumo kienya lema sentani ni hajen kunga kuma nga sentani bay mbe sentani bay la munna parce que kuma men fota mbemba ali bulu kunu ahakumo men fo ase sentani natile ase sentani le laywa kunu ni haja ketanyame na ngaje message lije mbota nga video bula direct nkomo kana reyasi mo kana na dereke mo me violence jabi violence la ngola wulu mema alhamdulillah rabbil alamin barik al hafa hamu mislimo al hafa hamu fo menina ta commentaire la ta mais alhamdulillah rabbil alamin na miroto mbo fa hamu la ni honye men ha message la ta mo hodo ha nata akata kinte video kelanki kana video kede ntendi ko ni menga nani na kumo kono nje men fola jan ni menga nani roke a fifo ni menga ta sarato ndo mbeto bendo la mi ha ko tuye ngole message la tambi kunu junna ala ko kulu kana déborder non te se simfa kilinta nya to ha simfa tanta koma alin kana ni honna sagi ko kutumu tella miro to tembutu violence ko mo bantale naniro bantale nyo hondo ya bantale alin nga solution ni nembutu solution nse bo conflit ni kono ni amenna alin ngo solution le di ni homma butu alin kana sagin ko nkana empata anavanga di pata en arrière ante mo fusina fala ante mo fusina fala nga commentaire lu je mbeme encourager la
fonnin kelema me man encourage la jahanga dingale man be me akusara bun kono bema nte musa fa nin kumata nimma nyima fo alikana encourage dinga sentane ko mo fo jang ali message la na ha fo ko ma ben wo nyante ubi ala hankili telephone la e ko nyama ben e bata jahanga ya ibe jahanga ya tinyala ibe bari ngene bulala honna ala fo nyen ngalon ha fo ko ngamen ke ma ben ngam kuma nya rectifier ala ko kana mo hodo dohoya mais nal han soutien ko kurun kan nga fu ital sa nyon tanta mo kana soutien e faniaka wo kono ala ali mo hodo ba kili lale comme mo hola hande kili nyame nga message dije ni hajen ko jahanga ya botala asilo kan jahanga ya rasini betunen kamma jahanga ya beta filimma dia dole be jahanga ya la wo dia wo selon mumma bengen wo dia wo selon bengelma wo dia wo dia bale moti bar ma gulombi gu membala malom gu dole be jahanga ya la anem nem waxtu dula anem nem ni mo holi be ñhon to albe ñhon to talbe tuluna albe jelela albe ñhon dingal tala albe ñhon futula albe sana ko yatulu ngal albe baare ñatulu ngana albe ñhon na kibal buñala albe ñhon na musulu buñala albe ñhon ni gudo lu bala wo bole kono ni ho do modamu tam jahanga ya sifawo ni katanga jahanga ya wo la sabati wahadi tigaji ni barbaroti gume mbola wahashia tigaji ni barbaroti jahanga ya dia atilun tafi al hamel lon bari ngalun tafi hamel lon kaf ni godun tafi hamel lon ni wonte ni jahanga ya hadiyen bari nya hadiyen mo ya la faso hadiyen ni ala ali hadi membe ndamam commentaire ko men hana ni tolu made ngolo men ha féliciter alla do yandal shi haketu ndama ko do yala mbe ko malale bila kunte nyato kole men hali ala ali féliciter kuma kamma ahamem fo ali nga réfléchir pour nyatang dan na limbe kuma ter lala ala halon ala ali hakumo fo memma ni mi ke ko ala ali ni wo ni ngabari nyara sa anu wo hasutu hasiate doti ala ali ni wo hasutu ni habari nyato bobi ala ali ni wo hasutu hasiate doti men sa foka abentale c'est bien ou bien ha encourager eko insame lonna la koni ibari ni mo hokeleta koni to nyabol bulu ihala fasa ninjala go babulu ihala fasa bolo ho setra mo hobul di hala fasa mo se jalagi nyaadi mo setra nyaadi bolo hon tabuli ihala fasa ako ni bolo ho babulu ibe to bolo ho le di la mai hato nyaadi ama ibe ta la fasa na be to ni goto e hatto ni gi ha faen ki je to ni golo to ibe ta la fasa ni mo ho kumata wandi ke bama mbele moti nte kumata wandi ke bama ay musafa jana men ko mambende ngalon nembe nyohon tolo ko bare ke bala muinti e kanana ni wala hani e kanana ni ama shi wo kento yandi woto ni hanan le dan ni mbe fangala video ko bode e hamatara ni ho ke e beta mbimba ali la fasa
ni la ko diata memba aliyan wolo ge ya kam ma fo defo ngoga ni la ko diata memba aliyan wolo ha ha fa lu menna ite la ko me gwana en parce que karana la mo aba fo la ko indana mbo silale kan indana mbo silale kanten sentane ajana mbo le bulu ila ko me gwaye bari ite memba a féliciter là parce que ila miro to kajana kule ke men ite hakam men kala tre jana ke non mbarnge trompetale i trompetale jahango me jahango nani jahango ha fayen ko bentale ko se déborde nyadi ndole nyafalen ko se déborde nyadi nje ko men ko mo ngi déborde bar na faso na la faso ba la faso fandi na faso mbakala munna nimbem ba la fasala bi nalim matu billahi wallahi tallahi mbatan kaliman sula man so men nganda tele ben fahala meni ba tinya dula nim mo se fahay ma ji nyala jahanga yayi meni ba nya kila meni ba tinya kan meni be moholu bula kan nyohonna meni be nyohon kili kan sohoto tarsa ha men fo ha mele ha jigwa nyohonye billahi mbatan kali man so men nganda tele ben fahala ni se fahay ma ji nyala na jahanga kebal hagire madugo menke jahanga yayi nyinyen eta sisi ke faransi jam parce que mbesigi den salon luma comme on ten dépense là parce que comme so ben kum parce que ko dingali ben bulu parce que nim men kumata ara hab tonya defo nin tonya o mi teleje ise bo kamanyadi be bale la linti tamajantende njokuma la général le matin be bali jante de te kuma lay tama jante de ñoko mala bele ma général le ma budum mena la kudo kam jahanga ya bi men jana problème be minto bari na faso wala jëm tar habilo wala jëm tar bi pour le be kono ben adresse la jahango be la jahango membe dunia fanga be ntella tuba men kata je ala mun kisila asifa ma jahanga bungo be kono bar virus remu ngande jahu ya qualité ni bari nya qualité ni nyohom bessa honne ya qualité dole jana dum bi ntelu faté ton teli bi mo holu faté to bi nana ma tun sabi la jensen jahanga bu ngol kono tahari ali nga fo stop violence c'est fini stop wandi ke ba nano c'est fini stop wandi ke ba do ya c'est fini stop nyohon do ya banta ali nga bang me nyo do ya la munna mbena nan bemba la ko kan nde bemba mu kanjura jalte ababa baba ja ponga kuma bemba kanjura kan ba baba modeti de kuma la santo ngana karam ko ba kan alamu nemalama ngana bemba jikritura kan almu yam falama ngana memba lay soirée kam almu yam fa lay bela den ngam bargen ñino mbemba wulu wala jahanga ya intale ha tobe bunya ka ni nguliya kam ha masiti i haja hangoli jango jambe sigirin sohotole hanna sobu mo holula ala ko dajigo le bembulu fo se la kanta bilen jang wasla de hon yang karanga law jahango no i karanta i man karam ni hi tulala lo ke balla hi tulala lo luwoli ibe karanna ese mo hoje le hakulu la ma kulo karanno ase futu la siti e ha mo hoje ase kulo ami karanno
comment dirais-je ase kulli ke ase ko beke abeke ta nyala le pratique le ke ta nyala ke ba beta jawo ya sa dinga lisam ba fi ala ko ni soli la hata kanyala ni manyo dan na hata kanyala ni sa wante kula hata kanyala ni be mu pratique direct leti ise mo ya be lon tenne na ifande na minti ifa bala minti ibe bala minti ni na minti sinamadu ni keleta ite men namu ni ko ki bala fasala na hi tulute ise tambijela anasi namu sele ben honna asa iti la hafu ko man ditela ibaba ni atata be nyawa ani mo ko tabe honna ite ni dinninga men mankulu ni hi dabulato asa iti la kate ni wo mu kilinati bilen sa to ngam holu bulay ham holu nani ham holu doya be ha fi nyon félicité o kan ki ko men na fa de boto na fa tisuntato men la baro mo ala bula hambi bemba la ko bemba kanjura ke kende ba karansi tafa mamar ngelem karamo ba nyina ha sate yin sigimu kan bunya aningulia osile bi mbebe bemba la faso menna parce que ndena la parti men kan c'est important nga don netuma do dole ben na la to ou bien dole ba fala comme man ka fala machin bon peu importe ntani bemba la fasala ni bemba la fasala janni ha fo musa famu bemba jaholeti musa famu karsa jaholeti musa famu ite salo nyadi konta mu o jaholeti ite halo nyadi konta mu o jaholeti yo nkuma nya manke baroma parce que wo ha menke ite beta bo silo kan ite beta sila kutata wonte diare moholiye nenta hasila kutu labo mbemba ma menke parce que ning mbemba kanjura ha jahanga ya bunnya nenta jahanga ya odo ya nini mengal taw ton sa fon ko mbemba la fasala am hol la den bon ni membe in la fasala mbemba la fasala centricité de interdit ko centricité ila fasa nya ndole fola yen e ha centricity e hilo ni ho ke tumamen mo fusi boto ko billahi bo e ha fayen ka ibemba jahole mati nsi de ba fola fana momoti ni habari malde ni honna jam men na be kelela e hanana ri ha fa ala tu al fata kelo makelo manye al tele mo kilingati ni ho ke bati be bala fasa ni ha futo deja la jamen e hanana ri e hakata futo ha ben ni ho ke e bati be bala fasa nim fem bi buli hamis kinol je e ha hinnaila ni ho ke e bati be bala fasa dinoyi e ha to tala moholu tema e ham holu labula ihi ila long kula imam mello misilma yayin konola ala ko ha duniya yin soto e kana fo al kiyamala ni ho ke e bati be bala fasa mo fushi woke mo fushi nani woka mo fushi do ya woka nta musafa nsembo me kuno nkili ndana men fo ni boto shilo la billahi e hoke mo hi do ya woka ki be mbala kula bo isa je sai jama men balu li to ko bar contraire non alinga no kede alinga no kede nta kuma na dula kili made mbe kuma la belema parce que bebe la rim fanna lebi alamu benna sahaba docteur Jonedi hana yi men ke jam ko le ko ngana ben ko hakikilinti ko ngambulu du no hombulu jahanga dinga mbe kuma danta folam beye benga hadi menye bari nyala sabato hadi menye jahanga ya inga di menye gu membala ni ba fi halo ni bota kibe kumala e comme intending nje kumala nyame
ha sensibilisation ke be nyalla mo hollema be nyalla mo holma men be nyalla bengema bungo be kono do mambo do to fonni ke volontaire no men halon ha fo fusi je mutarinte nyi men na tanya fusi je mutarinte mauvaise idée benna ame appliquer no mo fusi kam fo ngadi nya ko nyenne ali ngan sigil la kilin ali ngan jan kilin kam fo men sembe la tanya fanto bayan to le ni haje junedi kumata fanto baya kan anin fisamante ya kan karanda le mo ngalo ne junedi mala wala hada be dandi jamme menon lonno bari mbata kuma kan lamme ni junedi hakumata fisamante ya kan mbarngelu haraman ganna akana ga mo hollamo kana ki tafananti ni talemu ni la baro lemu isa dabulu ka doro ala ko ni bar ngel se ben nyame fisamanteya nta beta kuma mbata benga kili mbata pe kili ite ko benga jonga musa mo to kulmo le moti musa ba mo wakila nyaade o men be la ma fa ngaten tout ça là mbari ya be kuma kan wole ma mo ha benge kili na ko benge na narin dorgin dimba kanna dorgi baba kanna abiya be bendi abiya nyante bendi akole ko pe na narin alhana do to fo tuma do ite se fanga se kuno yin to hasiate fanga menga damu tati me ni manna etuta sigirin iba ko saboter la parce que kon tele ha ko mo fo parce que kon tele ha la wuli mbari nge satra ibata jahanga ya nakari ete mfanto baleti satra ite beti fan fisia mohoti men ko habari nya to ben me ba ante to ben ni tela guma ante to ben na kuma hadite nyame no ya ha ko sabote ehi tu la telefon mai hamo wuli kilinkili ko forcer comme hokuru malam je ne dis ani tura nte kumala politiquement ko lolu ko na alfalu ki bata bonna alfalu la silo kan ajikta ten ay la taten ni docteur jenedi na sumun tale na hawa hati sumu mo men nga jahanga ki ba bunya ko jenedi mo men nga la alfa bunya ko jenedi ni men ko man na ke bal bunya ni mo men ko botale na ke bal la siloka kata ya halo ma fu mo lo hakiliro ke telefon la ha men fo yen parce que bi ni hikili e se kumolu la fo yen mo hola ko to ni haja ha konto mi ake nte men jok malate ni mo men se be hi nya bo holon to hasia imallo malheureusement ali katali nga nyol long ni hakumen na ko to idala kanye I ha fonyen e kadi fansi anti je ne dis be kuma kangole ma nyininka musa fa mun ne hayin fo e ko ki hayin kele ni sa fo yen nin tonyale nin tonyante wala mu yati wala mu misilme yati bari han sifa yen nyamen na I ho mu tawonya ken ite fananga ke sabu te han te fananti nyamo ko tanye ken wa fananga sabu te han fananti nyamo satra ibenta jawo jam holbe mo dantalu parce que ite la vision de kilindi ko fo hitinya mbari ngelu ni haje kudo bi je pe nga pe ko nga ben nga ke kilindi nga da mo takabri to majoma hana bula bila ata bula sinina ni ala sonta ni manso hasiye dimma met la jele to mado do samira comme comme la tella parla metto ata tele contro wonte tanati ala mu makiti la janna nsondo mela ala le be makiti la wala ala wotum ni ala te na mo bayinu wulu jahu mo fi wulu jahu ya atelin tolu kelela ntelun tolu kelela wulu hakku fole alayen hakutu alayen hakutu bari nyayen hakutu jahanga yaye
wol hi siye mu bebe kele mi fanna kati ni men ko ki bol le do yalla ou bien ko mandi adu o tuje doro al salon wol be kala nyamen na wol hamen ke ala mu boli noma ala mu jahanga de mala ala mu jahanga ala mala sabatila ala mu muslimeya ala mu ndi mala na ke balula kitabulu ibe kumata tauhidu le kan limaniya limaniya ha soto ha sembenteya ha transimi hantele bi mo holle janake sabuti mbeto be kunnatinya mbeta be kunnatinya mais alamu benna sahaba ma alamu fahamu nyani ma di lamma alamu ngakutu nyohonye bar jahanga ya problème mo hasiya kulu belen kun nabi nga kanku ni bulala nga ku men fanga muta parce que nje ku fushi la ten ni bente priorité fanga tenti mo priorité ti na jahanga ya kono bi ndinga men je soto la faransi jang ndinga lu men jena soto faransi jang do be sam muha do be sam bi sabadi ko diplôme be jambulu jombe ke soto men fana mbolu ko to lu fana fele be bâtiment ngal din dulal be coton mbata ke sabuti mo hol mi si no nya soto ndinga le bulu ninga do di babula nin tahatan do jamato satar ni do dinte kasula do dimbe suñarula do dumbe mo hol do lakas la janna e mbari ngelu ete hila kulo beke ke ba ko to abi kulula hi daji godon hi ila karan salinyani mo hol mutanyala e dinga fele wula la ja ima balu nyalo ima ke nyalon ani mo ho fushi bato ite ma wolo nsolo mutaba fonse nyohom masoso inna muta ou bien solo mutaba fonse ne fo bunkono karsa ni karsa kunda men fanga be isigilante pilasi la sini wolula ko be bata nyake mpanga nyala jam nke talalu ni wala mu dingalti abe nyan ko priorité molti benga men se ke france kono jambi abe se bamo benga no sa foloto ni mbato jan fidao someni fidao nte pare sa en karo se duma la hase bamala e miame munje mod la sai association molente abeta sia jaluti sa en someni association do so benga ke nte association contre nte ben contre bar priorité monti benga na sate kilinga la diete tuba ni ha konte association jalbiji sa tra beta si hantan tango ninga la de ninga ke kilinti wo memo ne bonto nga tama nyama ni association ke la man kori men be godo dila wolle be na la kori la comme pari fida wo jana la ko sinya men sai mohamed taha association en fana ke la ten sai ay na lo bola mo gollo pour ken do libito c'est vrai nga kangol le sembentea nga bela de nga ben comme pe hake kilinti groupe kilimunti mata tabi han groupe tam bibi ta sembentea la ndingal la ko même priorité to wol be fele bandi yari mbul la jam mbo kala nyadi ndingal la ko priorité ken ne musol wol batake nyo jahoti mbatake nyo fadi mati mo jamu tarimbi alsi haketo kuma nya bulla de alsi haketo parce que ne hi mira si la révolte le donni mo mem tarim nyimbe dresse la na karam holle la ngatula yin sumo le kala kenen wala hadadu kenen hatula anyabola parce que nse benga même beke dingal la ko sumo meke godole sama kanin hataha musolu la kotobulo sumo meke godole sama kanin hataha men ninge problème mento satara do bisi ni salla adin fula ubi adin sababe kasula adin be problème to mo honta nyinin kala har ha sensibiliser har ha nyinin ka dingol la ko démarche sikanyadi association tembul la jam même be lorin dingal la ko la france kono jam nga kanne nga association kendo soto jam même si déplacer sate ni sate nin dingal be kasula nga tahi taraje ngi sensibiliser nga kata ni nga met la bo turula nga kata ngi la lo sila kam wol mu ku kendo ledi
janni habotugun e hatangi bulala bandi ya sido kantugun si to wala to bi momo e so mo kilin je jasa fo nike eta si be dori fo nike do bi je al hadi helam aduma kontinela e sata même ko godo men se soto jan nambara godo le mu problème be ma ala mo bolato e so mo kilin je eta si fula babulu abelare isi dio la jam sandi kila ma si je na ta je karu fula beta nanare agodo anta fa muna fannana anta dingal muna fannana anta musu muna fannana ete mbarnge ete men musu fula bi kun musu saba bi kun do bi kun lagine do bi kun jam ala hi harje ibata bum loje san kono ila reveni se tara han 2000 han 3000 waxto dulu ese jaldi musuma ese jaldi dinga ma edinga be école de manna iba edike kanni satra dingil be wuyare ndula beto amanyi nka funyo holon amala école long abe niveau men na ma long ali na kunin ije men be malula te nin tije lu men na ifa mo someni asata be gaga haki hajoti parce que ihi baliatile ite men ngi musu tijam abe tala restaurant de kerla ihi idingel bula ibe kunta nyalla intelorin silakan ite betala ibe kibe bungolo la ibe kulu kala ko hayla avenir to ben avenir muy dinga menti wo be faydi ko me ma balu nyalo ila baro le joti har muso be problème te santimo inta dilama bari ni ala nematima nema ila dimbaya ma na nema bali na dimbaya o luma jang wala jake la godo bi bulu bumol bi bulu billahi inti profiter de nala saho mani wuray be konta filoto idinga lalo silakam fengo men ben fana joti satar dol bije ibe konto gwari fama ibe konto gwari musulma har bu men kasabo babul konakiri ou bien dulalto a musulman ba ko amalo o ala bien be jango ja muso malo ala bien ngal be nyaawo nya dinga malo mbar ngin si yidi bule fanku kata idinga ni memme genta wo hatara ila ko dolu kalama même bije ni sa yala moti nahi attaquer lu menna satra idinga ken nga lonne ila ko lu be nyame parce que mawo liman ya soto men sa ke nga testament to be nga ko lu expliquer dinga lien anka nini sa ya benta lu menna satra ndinga ba karama na dimbayale ba karama mbe nyame mali man ya soto mbar ngay muso lu fele jambi muso men megenta nandinga bala na babala odol ni ke li fele jambi no hon to fontato ke hamunke ke satra beta muso yina ma fa ou bien conflit beta na ou bien famu satra sinama fulo be jam do bi kabili sina na ta lu menna e bata dinga soto e sina musu bata dinga soto dinga le bata megen comment ti tema fréquentation ti tema wala la mala jam fala ni ke banta lu menna e be ta ti sigi basakilin kay bi fanna kasila eta hafo e ke la musu do kina me kuma ali me nyohon ali ante ku fala nyohon ne sa ya dun ti sarala dinga yimbe tuli tele buluba abe tula tele bulu itema wolo ali ngani mani ya daji go nyuman toti jaha nga yan toti ala hajele yin dolu megenta ina ba le bulu nan dinde bulu na ville mo ti tem folo o man ba to folo to mado na ina la bola to nyato wonte me fanna ba to ten ali ngani hon bunya ali ngani hon guliya ali ngani hon kanu barnita ko kini sina musume kuma isi e kono ni man tara furi kunnal men ay tarli furi kunnal ite men na man kuma ibe mum fola mo holu nyaabi lay halon alte mo be nyame ibe tegeri to alingan sabarde alingan dingal la ko ki priorité ti de ndinga men je sotol ja alingi ila ko ki priorité ti de ku shiyama be mutarin bi mo holu fela problème to jam
dimbati go dolu bi alhamdulillah aman gwa be la dolu dingal be la contrôle kono jamano yimu dulale ti men ngake dimbati ki a soni ata janne hasiya nyati parce que ko be bi la konkonti la fushinti la mais ni hafe nyini nga muta dunia ko diati ya hasiya i dingati meni bi i remplacer la sini problème beta nanare ba problème on ta mendi jambi France priorité moment bi ja nga ya kono bi ndingelu musulu bata musuta kedul bata musuta musunani musufula bi jam musufula bi jelo ise sam fulake inte taxalaje mba kono lako mais fi ha volé hari be ka kono fi ha volé c'est pas normal malheureusement abata ke bi kunta nya bata dun na bungulu kono mun na tawti hakili malal se non faham alamu ndemala alamu teben kambe ga dun nan tema alamu sabu ma bulalama hanale wuraina hanale konto hafalien ko benga mammen nafa be mbaliyan to kala hafalien kumo en kono nin tata kuma jamen tata kumo jato parce que ibe kuma la besi ta fasariya nyamolima bata me bar kumo fi hakuma nyamodi do bi fi hakuma o nyale be message la tambila pe message lemo benga message lemo fondin kelu ali ngambulo do nyohombulo ali ngake kilenti fondin kelu ali me vive na nyohonkan fondin kelu nyana ala ali talefo lali moksobe la mokurunte na miro ngalon parce que ngana miro le fo ngalo mira ya menkan docteur je ne dis ngo fana lo nyale mais e mira sile ale adi beta jidi docteur jirni bu dimbati ko leti kumo manni na dimba fula ale nga kendo le fo même me ñu hon blessé menna me ñu hon do ya menna parce que i kuma ta nyaawonya satra e kuma la menye mo wuli kilim babulu fami wuli kilim bala wuli betu lo belo no wala ha me kiji babal do ya la ji tatal do ya la ashi torole ete be ku fushi defande la butu ni bo defande la e jana fo wulu lale ise kuma le ala ko hamu holu masoto ime kuma ala ko mo holu hi borima mbari ni mu conseiller timbe sini ala ali adingande be bola jam avec la jonne de la musoti ka ba nyinina docteur jeune di dinge abalo natu motuma ko dinga lo wolo kano beta do ñon so de meto e ha jonje nga ba ndana musu dole jeten e min tangam ga sama ko ndangole yo e ababa to ndi docteur jeune di e docteur jeune di yo e ndi e men yala kala nge janguta mba ente bolo ala ali me fushi no ato ni ma futo siti dinga li saje betale e misili mol ngin na futo siti te ma mbata bu mbala jija awa mo se en la saha ni be kumala bari ngelu ala ali la dorna ko manten mbele ta moyndi ali ngam ko makanga la saha wala hakin ko janni bi itakidula la sahala iboy dula la sahala ki takidula la saha wala hake bi nim man hakil to kuma kan yin ko kuma kan yin bena la bulalan siamande la nyato naniro yin bena la bulalan siamande la nyato kula mara lingalem fem be fola bi video le be kidin video ite sa fa ya be fa xam ko ya e be fu fola no teru mo hol do ba sa fe la do ba la do ba kitab ma la ring donc ali nga hakil to kuma kan tralo men benyen janim be kumo dafa ala hafu muslimo be hafu jahan gadinge be ali nga ke alayen ali nga ke annabiye
ali nga ñohon nano dabula réseaux sociaux la ali nga ñohon nano ali nga dabula téléphone la privé la ali nga nam hokili hanani nta tamam bala wala ko ni men sen kili hankili ni hanani wallahi y a pas de problème bar mbi bari ngel lema mbi dohol lema mbi tata lema mbi kumutani hol lema ali kana wandi ke bakili ali nga nane ni men nga doho ya kutili tela aha tili la mola akili ina hasumu misilime yala ni kuma ta moho nya moli do mo sentane bato nya onya isala temperature la ali nga bo silo la ali kana tala sa tala ame benno ni hakuma me même man dia yen réagi positivement ni benga membe kering ali ben ali nga bokenen ali be hata bendula benga la ma fo association de ngole nim ku membula ta ko pe ko habbe ko hakke kilenti ko ha doto fo jahanga ya to ko fa doto fo na muslime ya to ali nga bo ali ngo sembente ya ali nga ke kilenti ngolo fon ko ndana kulu muta insobele nyame association ko ni ko ni be tanante bar ni ngan dingal ni musulla kulu muta bulo nyima do so boti nyaro la jam ni perdi din siamal la jambi me perdi wala woto nga kan nyanyi ni nawle ma folo ndingal men jem bulu jam ni seydi ma maîtriser nyati karanna de bi jam français karanna de bi jam arabu lonna de bi jam ni ngo dolu kili nga sate taha dindi nga ben be problème du to nga tahi je ni la sumun nga jahanga ya nya sifa yen nga muslima ya nya sifa yen ni ngi sensibiliser billahi wallahi tallahi bi masoto lale insi masoto ni nga wolu masoto men bota silakan ni nga untimina diama ni ngol la bosilo kan na baro banta dan dindi nga men nga sila do ta na ta bulani kata ta bulata sila kendo kan nji tella la lola do kan tella baro banta billahi al saje sain ici déplacer et c'est ta dula beto et tella hani honlo e sai sain meri be sila kurun kan in sila ba be kan si be na ti jahanga ya kan sain baran to kala godu ko betam be hajotina ala mun kisila ala mun natangara mbarin ke mana musumalu kumo beta siya ni sita non tending al doho al dinge al kumata taw musafa sawani mbal tarala duala mbeye jahanga yayen misilme yayen fo ala men se jahanga yayen be fo ala men se jahanga yayen dema fo ala men se jahanga yayen illo silakan silo memu shati mustaqima siloti ni se dunia in sato jahanga ya menna man fo alkiyamala wo jahanga ya fo ala men so dema teben kambenge na bunkono jahanga ya bunkono na tuba alamun na tuba benna na tuba alamun na tuba benna na tuba alamu teben kambenga dun nan te man na tuba mbaringa du nse même fo kuma la ban kilimbi je mbolo fala mbaringa be del tuba fonding kilo kuma kilimbi je o alin wotuje fonding ke men be se kuma tuba ko kan insha fo men ke iman tuba long iman soto tuba wulumu kuma leti c'est pas joli, c'est pas bon. Parce que ni argumente mo holu bulu je kuma bele fo munna ngofo ni hatuba je tuba kata tubati ala ni tuba ressorti sangalu men bota haw ijidita i hadim barakali ngali soto wolle lota tuba fe hatuba bunya na karamo holi hila baro kele kabin karamo ba tuba sigi wo duwa jabo dole kata ressorti sangolti i hatuba la bokena la hatuba ngo bunya ha jahanga ya bunya i malonta ko tuba ngolo munti i malonta ko jahango lo moti wala mu jahangoti bar wala man do la fasa do made wala man bunkono de ma ha bunkono tije de e ko jahango ko tuba ko jahango abela den nge
bi ni wo dingal be kuma la mamar ngel be kuma la konto filo men bi baba lanu tuba koto wo konto filo lo bi la tuba ngolo mu iti alin kana fo parce que man soto je parce que intije ko hi da bato ame ko nya mo ho mi afo ibare ngi da bonna koto ibimbalu hakuno le nyande tennemu na tuba kunda nyini duwa jabo dole kata men botatinu hata ja hasunji uluma me o falien atere ho lulonne wolum tuba ri sorti sang digel leti woli hi combattre le bon ni wo dinga be kuma la obi amma maringa be kuma la ni ko en ka ha dala me ho nani maringa se tanya metanya ali ngol tuje mbe mo kilinati ya ngo mbe mo kilinati membe Senegal membe Guinée Bissau membe Touba Bakoni membe Kunchumpa membe Kanjalo membe partout ni ko jahango mbe kilin nous sommes indivisibles na be men na programme kono kon se fatanna no etrebe korila de fatanna ali mbatan hom promi wala de fatanna ali ngambudo dun no hombudo mba fala len ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hambulo dum walbulu hali konton na hakili nyala hambulo do albulu hali konton misilme yayina hali bulu do albulu hafo dia membe jahanga yayina benga membe jahanga ya kono nemo membe jahanga yayin kono hinno membe jahanga yayin kono ante men sondo mela fala men sabi sondo mela fala men sen hinna ni honna fala men sake nga kutu ni honde fala men sake sain mbi hansi ki tabali kilinna be mbali ya ben telemen tema ala ko nga jankilin kamfo ala ko nga ke kilinti ala ko nga dunda kilinna ala ko nga bodda kilinna alin kan ni hon na jarabi amanni amambe jahango la barante ni sitano ntende aldoho aldinge alko mutani ho Mustafa Sawane mba falalien assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alha video into tala baringel tema misilimo le tema YouTube la fana inshallah men ala bulala je tilfulu inna nga image men la foloto men mi ala sahano Facebook la na la ha fo yenten ishenole hata video la saha je inshallah alme waxtu ta ni waxtu digo sonta